कार्तिक महात्म्य पंचम अध्याय। आज शुणिबा कार्तिक व्रत संकल्प। शुक उवाच एमंते कृष्ण वाक्य शुणी से चित्राजितर दुलणी सुकंती पति स्नेह पुछंती पति स्नेह घेनी भोनाथ कह पुण्यध्वनि। कार्तिक महात्मा दुर्लभ जे धर्म भागरे सुलभ जे धर्म कथा विधिकृत कही संतोष कर चित कहंती करुणा सागर हे प्रिय शुण धर्मसार। पूर्वे जे पुथु चक्रवर्ती सूर्यवंशर उत्पत्ति कृत जुगरे महाराजा सुखे पालई जन प्रजा धरणी शस्य पुण्य करी दुष्ट दिन दर्प हरि। विष्णुर अंगु अवतार तेणु विवेक नृपवर नारद मुनिक अग्रते धर्म पुछई नित्य नित्य दिनोटी स्थाने बसाई मुनि की बोले निरसाई। हे मुनि विष्णु परायण तुम्हें सकल धर्म जान कह केवल धर्मे प्राणी अंते कृतांत लोक जिणी। बसंती गोविंद मंदिरे पुण्य न पड़न्ति संसारे। नारद उवाच त्वं विष्णुवंशी भूतश्च नाज्ञातं विद्यते तवः तथापि वदतः सम्यो महात्म्यं शृणु वेनजः। केहि केमन्ते धर्मपूर्ण मुनि कहन्ति राये शुण। कार्तिक व्रत धर्म फले मुक्ति लभन्ति निश्चले। अशेष जन्म पाप हरे निश्चिन्ते बसे विष्णुपुरे। एमंत धर्म जहि सिद्धि शुण से व्रत राजविधि। पूर्वे विधाता पद्मशोनी विष्णु आदेश शिरे घेनी अमर सभा मध्ये बसी कार्तिक धर्म पर फससी। कार्तिक धर्म पर संसी जहाँ कहिले विधि मते से कथा शुण एक चिते। आश्विन शुक्ल एकादशी कार्तिक कृत्य उपवासी व्रत करिबे जेउ जन संकल्प इछि सेहि दिन। रजनी प्रांत काल देखी सत्वरे शयन उपेखी ग्राम उपान्ते नैऋते गमीब कर्माणि निमन्ते। सेहि दिगकु मुख करी उत्तरे तिनि ढाळि मारी अधवनने तृणासेन कर्माणि बसिब मौने। पात्रे उदक थिब नेई मृत्तिका किछि थिब थोई शौच हेब बेनि जोग त्रय गृहरे एकलिंगे। बाम हस्तरे 10-12 शपथ बेनि करस्थल पाद जुगरे तिनि तिनि शौच मृत्तिका जल घेनी। पुणी प्रवेश होई घरे बास आसन घेनी करे प्रवेश होई जल घाटे जैसे विहत कर्म पाठे। आणी बोदांत काठी खोजी वनस्पति रे जेते बर्जी समिध कंटक दुर्गंध जे देवस्थानर प्रसिद्ध। खर समिध रता तृण एते उपेखी आने आण सद्यपि वृक्ष न मिलिब रसाळ पत्र रे घसिब। आपे रोपिला वृक्ष छाड़ी पत्र तोलिब मंत्र पढ़ी दंत माजिब जत्न करी चतुर्थी दिन अपहरी। उआंस षष्ठी एकादशी जेबे ग्रहण रवि शशि ए दिन न घसिब दंत 12-12 जल धुद नहिले दिन अनुसरी रजनी आउ शुद्ध करी। विशेष ग्रहण वर्जित तिल एणा एहि मत
ନାଭି ପ୍ରମାଣେ ଜଳ ପଶି ସ୍ନାନ କରିବ ମନ୍ତ୍ର ଘୋଷି। ସୁମରି ଦେବ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବ୍ରତ କରିବ ନିବେଦନ। ହେ ଦେବ ଦେବ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି ଏ ମୋର ବ୍ରତ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରୀତି। କାର୍ତ୍ତିକ ପ୍ରାତ ସ୍ନାନ ଫଳ ସୁଦୟା କର ଆଦି ମୂଳ। ଅଶେଷ ଜନ୍ମ ପାପ ହର ଦୁଃଖ ନାଶନ ବାନା ତର। ଏମନ୍ତ ବୋଲି ସ୍ନାନ ସାରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅବଲୋକନ କରି। ସ୍ତୁତି କରିବ ଯୋଡ଼ି କର ବୋଲିବ ଏହି ଦିନଶ୍ଚର। ତୁ ଦେବ ଦାମୋଦର ମୂର୍ତ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସେ ଜଳେ ସ୍ଥିତି। ମୁକ୍ତି ପ୍ରସରେ ସ୍ତବ ତଳୁ ମତେ ଉଦ୍ଧାର ଭବ ଜଳୁ। ଏମନ୍ତ ବୋଲି ସ୍ତୁତି କରି ଜଳ ଅଞ୍ଜଳି କରେ ଧରି। ଆଦିତ୍ୟ ଦେବ ଜଳ ଦାନ ବୋଲିବ ନମ ନିରଞ୍ଜନ। ସଂଜ୍ଞା ବଲ୍ଲଭ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ମୋର ଦୁରିତ କର କ୍ଷୟ। ଏମନ୍ତ ବୋଲି ସ୍ତୁତି ଭଣି ସ୍ନାନ ଫଳ ଲଭେ ପୁଣି। ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ପଞ୍ଚଗୁଣ ନଦୀରେ 10 ପରିମାଣ। ତୀର୍ଥ ଯେ ସ୍ନାନ କରେ ଯାଇ ଲକ୍ଷ ଗୁଣରେ ଫଳ ପାଇ। ଏମନ୍ତେ ସ୍ନାନ ଫଳ ଆଦି କହିବା ବସ୍ତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ବିଧି। ନ ପିନ୍ଧି କଳା ରଙ୍ଗ ବାସ ଶୁକ୍ଳ ବସନ ବିଶେଷ। ଅଥବା ପୀତ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧ ଆବର ବସ୍ତ୍ର ନହେ ସିଧି। ତହୁଁ ଦେବତାଳୟେ ଯିବ ସେ ଦେଶ ଥିବ ଯେଉଁ ଦେବ। ବିଶେଷ ହରି ହର ଆଳ ଏବେନି ଦେବଙ୍କର ମୂଳ। ଦେବତା କରି ଦର୍ଶନ ନିବେଶି ପୂଜା ଦ୍ରବ୍ୟମାନ। ଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ପୁଷ୍ପ ଫଳେ ଧୂପ ଦୀପାଦି ଯେବା ମିଳେ। ବିଧି ଉପାଧି ଦ୍ରବ୍ୟ ପୂଜି ଯେ ଦେବେ ଯେଉଁ ପୁଷ୍ପ ବର୍ଜି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସେ କନେୟର ପୂଜା କରିବ ଗଦାଧର। ଅରଖ ଦୁଦୁରା ଗଇଁସ ମଲ୍ଲିକ ଆଦି ପଞ୍ଚ ପୁଷ୍ପ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ନ ସମର୍ପି ଏହା ଶିବେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଜୁଣ ରାହା। ଜବା ଉତ୍ପଳ ମୁଣ୍ଡ ଜୁଇ ସେବତୀ ଶିବଙ୍କୁ ନ ଦେଇ। ତୁଳସୀ ଗଣେଶ ନ ପୂଜି ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବା ଦଳ ବର୍ଜି। ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ପୂଜା ବିଧି ସକଳ କର୍ମେ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି। ଜପିବ ନାରାୟଣ ନାମ ବାଞ୍ଛା କରିବ ଫଳ କାମ। ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଗୀତା ବାଣୀ ବିଷ୍ଣୁ ଚରିତ ସେଉ ବଣି। ତାହା ଶୁଣିବ ମନ ତେସ ଭଜିବ ଗୁରୁ ଉପଦେଶ। ମନରେ ସଂକଳ୍ପ କରିବ କାର୍ତ୍ତିକେ ଛଡ଼ା ଯେତେ ଦ୍ରବ୍ୟ। ତାହା କହିବା ବିଧି ମତେ ଶୁଣ ସୁଜନ ଏକ ଚିତ୍ତେ। ଏ ପଦ୍ମ ପୁରାଣ ଭକତ ଉତ୍ତରଖଣ୍ଡେ ସାରସ୍ୱତ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସତ୍ୟ ସନ୍ନିଧାନେ କହନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ବର୍ଣ୍ଣନେ। ସେବତୀ ପତ୍ନୀ ପାଦ ତଳେ ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପ ଫଳେ। ନମଇ ମହାଦେବ ଦାସ କରୁଣା କର ପୀତବାସ। ଇତି ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମପୁରାଣେ ଉତ୍ତରଖଣ୍ଡେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାହାତ୍ମ୍ୟ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତଃ ସଂକଳ୍ପେ নানাম পঞ্চম অধ্যায়।